hanya haisini press media na kambai roi ang SS photo no pe bajala kontitin sinji khoroksara tipramo thanengi batai nai ang oro phai je nuk phaika kubi kubi no belai khi wana ma singse gotna je jaga wo nuk phaika khub mane tamne weak family hai ke khub bigra wo hai family wo omhai khlai basa biching jono ya kari kana omhai bumano je omhai khlai man abo belai khi kha khamjonai ko bon bagai saimangka o jaga wo taibo detail khobor manka je Bwthar nai Sanjay Debbarma bo bini kabang guponi kokrok tongo abo bini secret kokrok abo mobile jodi tuman koren thungan nai aban bagai bono sabo dagi khlai reka abo budoi rutubai ti khlai jagana aban bagai sengor khobor manka angke bini bu mukaya abo mobile je khaimani abo mobile lok tagla police rong sang police rok khaina hiba sengo jaga thangai khanaka watabu domok ri tongo norokno haipinai bupinai haignarok songno jelo sobai tongi mannai abhero kuma koks borok ko sikrok lai tongo paran borok ta belek kuana laijak kiri laijak abon bagai cheng borok ni thane asas sung tipra motha khlai tomon chung thamchani bagai je khlai tomon abon bagai jodi ob haing khangkai dityo borok kun gotna got tong hangkai Maharashtra ni je chung thamchani motha tomone chengoro jot tipra sar chengabo achugoi tomona jodi cheng bunya khlainin thaya pheba निजी खलाइजाक का हंकाय आबनो प्रतिरोध जों अवश्य खलाइनाय आवश्यक बने बगे जर्मन चाबो बिनरा से ताबो सिनि डेड बॉडी बो सकरेको डेड बॉडी फाइमानि परे जों बरकनरो साइकनाय जों ताबो थाना थाङै बिसु जते आसु बिसि जों कग्रक खलाइनाय बाकी कक तो उलो खलाइनाय जों आबो तत सुगन तङ पाति मुंके आबो कि पर्टिकुलर हिसाब तैनो नाके पारबारिक हिसाब तै बुबा हाइनो तैने ना ना और कोनो माने पारबारिक करै डाइरेक्ट और जों बन थिने खनाका जे नरक द तिप्रामो था खाइनाय नरक न कथां तनिया ओ भाके बरक डाइरेक्ट साव बरक मेन हिंके बरक आगे आईपीएफ नि सपोर्टार आईपीएफ नि खलाइ दङ प्लस थानचानि मारियो हायका बुबारन लगी थांतने ने बन अमके जान आरिना नंगो अबन बगै ताव जे बाकी तंनाय बरक सुरु बस मिया ताइ और बरक नि जे बायपसेरि कोइक जे तनाय बरक न बरक अमके हुम किरजाक दङ abon bai next ta mangnai sing sia pheba om haike je kokhan pake bom thine kabang borok no borok domok somok mani nok sok sanai heke bwthanam heke kabama heke buini bihi heke bini buini basa kahamno rep khainen ni pointa borok koksi chamung tongoro borok om hake direct domok rojak nini baino nini manai rep khainen ni pointa borok obake sigir sa klamara songo jak khai khanai manka ta dorte je kalpi je Bwthar ro khorbosuk manjaka ang thana thangya ko pheba ang taboro phai khanaka je Sanjay Debbarma যেটা কালপিট বনো পুলিশ রক বকরানি নগদ থাঙै এরেস্ট খাইকে হানি খানাবো বাকি বরকনো তাং সাইমিয়া তাবো আবো থাङै थाना थाङै डिटेल खबर नाय सपना ताव बाकी मारिमिया अ पार्टी में ब्लैकेनो खाइरमो सिनचा ब्लैकेनो खा खामका तामनि हिनबा जे जों थानसानि मारिवो जों तिब्रासा से कथाय दंलायनानै अ जागाव तिनि अमथैखाय तानजानायबो सिनि बुखुक तानाय बसिनि ताखौ काय अरतो जों निजेरा से एकाय अमनो सानानि मोसंगो तामनि हिंगा काय निर्वाचननि सिगांनि सिमेनो अमतै सामुं सितरा पार्टी बै दंखातिफ्रा हास्तेव स्टेट गभर्नमेन्टनि प्रशासननो जों गोबांमा पुलिस प्रशासन जानखा जे अमनो याफ्रि रमनि होनो किन्तु प्रशासन कुन मुंया 9 तारिखनि हर बुबागरानो मोहनपुरनि एसडीएम अफिसाव जेबा बेखे चप्रबखा बिनि फुटेज दङ
সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দङ যত কিছু দিন বুবাগারা লাইভ ডিমান্ড ফুটেজ দङ রমদি হিংসাকা বুবাগারা বুঝকাङनो রমদি হিংসাকা কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তিনিসে পর্যন্ত কোনো খায়া কেতে কাইছে সবচেয়ে ওয়ান মানে সিনচাঙ্কা বুবাগারা যে মোহনপুর এসডিএম অফিসে থানানি অব বাহাইকাই ওয়ান যে রক বা বুনি দফানি বড় রক বা যারা অন্য পার্টি সাপোর্ট খাইনার বাইকে খবর মানে আদিন বর্ণ বুবাগানা 100-150 দা সিলাই তলাঙ্গা 6 রাউন্ড গুলি খেলাইকা একা আ সময় যদি স্টেপ না খায় পুইলান সিমি স্টেপ না খায় তিনো খাইরমো সিনচা গঠন গঠিগলা খামু একা আর প্রশাসনে আঙ্গানি মকলকায় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে ন বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে ন তিনি সামুং সিটার তাংনাই থেমনাং তিনি আকারো এবং গঠনা খাইরমো সিনা গঠনা খালাই দङ এবং থিনাঙ্গ ববর কাবুক যদি প্রশাসন ক্রাক খাই ইয়াপ্রি রমি হেঙ্গাখাই থিনাঙ্গ মতে গঠনা তেব গথিমনানি সম্ভাবনা দङ তামনি হিনবা তাবুং চিনি গণেশ বাবু সাকা চিনি এমডিসি যে অর অব নুখুংনি বুড়ি রং তাবো লাमा কাসুই রেপ খাইনানি বর্ণ বথারনানি অমতে গথনা তাবো বরক খুনকিরি দংখো হিকে কাই যে বথারনাই ববে খরকসা অজমা যে রাজনৈতিক দলনি রিজনাল কাইছে পার্টিনি অজমা কাইছে সম্পর্ক দङ जों স্রাই স্রাই ছাইমাখা এবং বিনি বাই রিলেশন দङিন তিনি অমতে গথনা অর গথিও কারণ অর তো তাই কোনো আর তাই গকরে অর কোনো পারিবারিক বকরে অর শুধু রাজনৈতিক টাঙি নং থানচামো থাও থাঙ্কা বুবাগ্রাং লগি টাঙি থাঙ্কা অবশ্যই মেন কখায়